Maing buntag Bohol sa happy to sayo. Maing buntag Bohol sa atong mga kadugong bulanan sa tibok kalibutan, maing hapon, maing gabi, maing kadlawon kaninyong tanan. Welcome sa Kalamay Xpress. Yes. Live diri sa Los Angeles, California. Kag-uban na gini. Toy. For almost 2 years. Yes. First time. First time. Makaigsunan. So, Di Kuya Juan may makaigsunan na kay, as we said, first time na, and it's very historic kay for 2 years, no? 2 years ka marag ko 2 years. 2 years ta. Mo 2 years karon pa jud may nag-abot in flesh na nagkuyog gid mi. So, mga taga Bohol, taga Pilipinas, maayong adlaw kanatong tanan ug maayong gabi sa diring dapita sa United States, ug maayong kadlawon diha sa ubang pangdapit sa tibuok kalibutan, mga Bol-anon ni ang Kalamay Xpress and Atoy, kagawad. Daghang salamat, idol. May daghang salamat. Una sa tanan, dako kang pasalamat sa atong Ginoong Dios nga gihatagan tag opportunity nga ang atong programa successful for the past 2 years. Gasugod ni sa mga concerns nga gi-address nga gi-offer ni Rex atong panahon sa pandemic nga kita maka-communicate sa atong mga kaigsunan dito sa Bohol. So kaluoy sa Dios, hangtod karon naa gyapon ang Kalamay Xpress. Yes. So maing buntag, maing gabi ug maing kadlawon sa atong mga kaigsunan sa tibuok kalibutan, mga sano ug sana. May Yes. hapon. Yes, shout out pag yun, nasayod man tano na aduna man yung mga mananaway live, pero mas daghang mananaway after the show kay nangatug pa sila or nanarbaho pa or whatever it is, pero daghan kayong salamat sa pagsuporta sa Kalamay Xpress. Yes, and pwede nyo i-share ang atong live stream karon na sa atong Facebook o sa atong YouTube, and ang ating mga duha ka banggiitan ng mga Bol-anon sa internationally renowned din sila. So, nga mga kaila pa nato ni mga bata pa ni. So, I hope nga ito yung pabuton. Natiguang na ba day ka? Oh, paghapon. Bata gyapon. May tiguan kamay. Pero kining natin mga birthday celebrants. Yes. Okay. Happy birthday sa ato ang mga kaigsuunan. Tara. Happy birthday Kagawad Lani Labado of Antiquera, Bohol. Guaps, happy birthday dia and more power. All the best. Then happy birthday sa Diesel Miloneda sa atuan na sa Bohol karon, si Bernard Badet Musong, kuya po ni singer dancer po ni atong amiga po. Yan na si nang manay iyay igsuong papa. Happy birthday nay. Happy Then birthday. na si Jimmy Budong kauban na to Rex. Oh, si Jimmy. Happy birthday. Happy SK birthday. Chairman. Naa siya sa Mura og Connecticut or sa Florida area. Florida area. Happy birthday. Then na si Melvin, kasmet ako, si Olaw Del Valle. Happy birthday si Karen Ilahas. Si Cecil Paras, celebrate nga itong last Saturday. Then na si Ma'am Neneng Corrales, narabas California teleron. Ma'am, happy birthday ma'am. Kita Tonyas Then Nuipits. na si Nuipits. Otoy Canieda, akong igagaw sa nasa UK karon si Allen Ratso og si sa Green Thumb si Efrenia Holt. Yung birthday karon. Happy birthday. Yes. Ate Neneng. Happy birthday diha. Happy birthday sa akong mama din na sa heaven. Ugma, happy birthday. Happy birthday ma, and I hope nga naminaw ka. I hope ka proud kasi mong anak niya. So, kinang wait, happy birthday sa ako kay Tyra J. Barkada kaayog ang higala sa akong duha ka bata. And Tyra J, happy 18th birthday kanimo, and yes, continue to shine as a really pretty, smart, wise young lady. Yes. And hi to your mom, Yvette, hi, and sa tanan. And magpasalamat ta, of course, sa itong mga collaborators and sponsors. Of course, ang atong Carolina Hemp Company, Salad Master, Panglao Village Court, atong HTM Creatives and Virtual Events, Bisdak Chef Channel, TF Barbershop, and ML AutoZone sa Cebu. Yes, Daghang and salamat. aduna tay special shout out no kay sus karon pa jud may naka-experience kaming tulo nag photo shoot. So thank you kaayo sa Phoenix 360 Bay. Tara, Phoenix 360 na siya based sa Los Angeles for any events, wedding, photography, for any photography services. So Phoenix, PSINIC. Ang atong location, ang sponsor sa location, pero secret na gano'n, kinsa. Secret. Salamat kayo sa pag-accommodate. Yes, Power Bol-anon couple na adila sa ilahang Hills in Southern California. Wapo kayo. Okay, salamat. Si, doktora, Aida Talyo nga, grabe kay doktor na. Makeup artist pa, shout out.
Unya ang atong tiyo si Jose Chavez. Thank you, salamat Uncle Joe. Thank Thank you. you. And thank you sa atong Thank mga you. Bol-anong higala. Magkita ta diha sa Noipit, Noipit, Cerritos. Cerritos. Unyang gabi eh. After the show, we'll see you there. Yes. So guys, inigbalik na to ato nang mahinabi ang atong mga guest karong gabi una. Pero happy Father's Day sa tanan nga mga amahan, ma-single man o ma-double. Saway anak pa nako. Happy Father's Day gyapon. Paday gapon kita ka kinugos. Sa mga inahan na Father set. Happy Father's Day. Yes. Oh, nara ka na. So happy Father's Day kang Daddy, that's si Daddy Missing. Nunag, thank you kaayo. Very unorthodox yung pagpadapo namo pero there, love you Daddy. Unya happy birthday, ara. Batsoy Alba, happy Father's Day. Happy Father's Day pa. Oh, happy Father's Day pa, Father's Day. Unorthodox, kung unorthodox kamay murag samot ka unorthodox. Samot ka unorthodox. Happy birthday pa, Batsoy Alba. O gara. Happy Father's Day pa. Oh. 88. Daghang salamat sa mga sakripisyo. Yes. And magpasalamat sa mga viewers, shoutout ta kadiyot before ta mo break. Cubs Melody, shoutout kay Victoria, sila Angela sa Illinois, sila Ma'am Greta, sila Nanang Nati, sila Tatay Gilbert, salamat kaninyo diha. Guadalupe o si Bangke, salamat kayo. Si Bernard, akong palalabs. Blah. Oy, datoy si Kading, napos sa Kading. World Connect Bohol, salamat kayo. Thank you. Jason Racoma, bro. Thank you kayo. Dito John sa New York, Renalyn Salvador, thank you. Duksyo, salamat kayo. Tita Rosie Barion og si Neil Consil, salamat si kayo. Batch Leo sa Daghan, Antigera, thank you kayo sa makanunayong pagtanaw. And of course, ang atong mga kahigalaan kaparenten uguban pa. Pero di na ta maglangan, kay excited ta sa ato ang mga guests. Yes, so we will be right back. Welcome back sa Kalamay Xpress. Shout out to the Ayan Kenya. Ayan mga pasta ko sa Las Vegas. Yeah, Las Vegas pa. Next time, Las Vegas women. Sila Marites, shout out mga SK na to. Sina Christian Joy Salas, si Din na ni siya sa nursing sa Davao. O si Ken Requeron, salamat kayo sa paglantaw. Boss, salamat kayo. Okay, Thank so you. Toy. So dito maglangan atong dunganon ha, murag panel ni siya. So ipaila-ila ni Atoy si ang first guest and then of course si Rex as second guest. Okay, go ahead, Toy. So kani may special guys kasi ako kay sa una pa elementary barkada ni sa maguwang ako may adopted child nila. So dako kayong honor and privilege nga maka-introduce ko niya sa iyang show. I know the ups and downs in life niya nga nagian diri sa Amerika. Then mo-introduce ko may sa high school pa fashionable na siya daan. He creates and starts fashion sa high school kami. So karon quick review naabot siya sa Amerika. Fast forward year 2000 nisugod siya diri sa California as a caregiver. Then a few years after nahimo siya og gi-chase niya ang passion which is makeup artist.
So daghan siya mga model, international agencies, and then traveled all over the world. And then for the past 5 years, she became part of the famous Bello Medical Group. Wow. And then became and he did recently skincare campaign nila. So bisan asa ang ilang shooting nila, gikan po ni siya sa Caribbean Islands, then karon na siya sa Chicago karon kay tungod sa mga events nila. Then it's my privilege and honor to introduce our friend Mark Mendez. A round of applause. Yes. Abi na kog Oy. Jessibonin. Gawas na? Kumusta? Kumusta, Mark? Maayo. Kumusta tanan? Making buntag gabi Unsa ni sultin niyo? Buntag gabi Kadlawon. Kadlawon tanan sa mga viewers sa kuan sa Kalamay Xpress. I'm so honored and thank you for inviting me, and it's been tough for me flying everywhere pero kanang hatag tag mugahin tag panahon. Lama to. Salamat jud kayo. Pabilisayaon ta ni Rex. So tarungan jud kay mga laom. So salamat kay sa pag-invite, and I'm excited to talk to you guys about my journey and let the people know, and to share inspiration, I guess, maka-inspire tag tao nya makatabang ta ug unsa atong kuan sa mga batanon laban sa mga batanon karon. So thank you kayo niya. I wish I was in LA because na ako diha live unta pero okay lang. Jamming ta. Technology man. Next time. Okay kayo. Okay, So salamat kay Mark. Thank you so much. Yeah. Salamat kayo. Okay, so ato sa bitinon si Mark kay atong second guest ngilngig pud kayo. So kani classmate na ako kindergarten pa lang. So pero we remain our friendship and atong ang contact na to. So he's a commercial photographer, a cinematographer, a director based in the Philippines. After graduating Bachelor of Science, Fine Arts major in advertising, cum laude pag yan, sa University of Santo Tomas. He has then traveled all over doing work for national and international clients. He is the founder of Ramasola Visuals and co-founder of Burning Blue Pictures, an award-winning film production whose film Habilin got first place during the 180 Micro Cinema Film Festival. He's always pushing for new ways of creative visual. He's considered one of the new breed of creative professionals breaking new grounds and rapidly merging fields in still and motion imaging. So guys, di na kabaw kung kailan mo, kung taga Bohol mo, kung siguro taga Pilipinas mo, kailan mo niya. Wailain ko di si Christopher Ramasola. Hey! Boss! Thank you. Hi, Mark. Hi, Atoy. Hey, Mike. Thank you for having me here. Yeah. Congratulations, Atoy. Congratulations, Atoy. My God, forgot. and I'm happy that you have this platform na makatabang mo sa ubang tao and help us fellow Boholanos to reach out to each other and keep the rest of our fellow Boholanos abreast with what's happening everywhere. So kamo ang mga media outfit sa international sa Bohol karon. Father's Day pa yan. So, salamat kayo sa pag-cute kay anak ani. So, salamat kayo. Thank you. Thank you, Kayo. So, di nato nila nga, kabalo naman most of us know your achievements. Pero, ang Kalamay Express Manggod has this intention to really share inspiration to others. So, we would like to know, giunsa mangyud ni ba? We know Chris Ramasola has a seat already, from the Ramasola na kuan magyud sila studio. We know that already. But of course, Chris Ramasola is an identity of himself. Yes. Yeah. So please, Mark and Chris, can you please share kanang pagsugod? The journey. The journey. So Mark mas mauna na lang kung Mark mas grabe ng imuha. Mas grabe. Sige. Grabe, kaya wanta grabe. Shortcut lang kay what my time siguro.
I mean, like what Atoy said, I started here back in 2000. I came here, to follow my mom and follow my dreams. Kabaw ka, matog America. But I was in Manila for a while. Then mabuti mo dere, usually, wali ka dere, unya, kabaw na ta. Toy, kabaw na ka, sitag kahagbong sa una. Ano eskwela, way klaro. Ano klaro, laagan. Ano ba, way na humanan. Yan ang drama ba? Humanday kong HRM, ay sa Koan sa Cebu. Pero pag abot ako dali 2000 sa LA dayon, mo ta ang pinakadaling nga trabaho, caregiving man. So adto gyud di maayong visiting trabaho ako mama, ako mga amigo, mga kaila, may pinakadali, So mo na akong gitrabaho dire unya kanang na ma-excel magyuta kay mga Bisaya biya, di ba? Di time arte, di pilian. So syempre Bol-anon pag yun. mangita god, kaliwat ni daguhoy god. So paagi. So mo na kuan kay makabayar ni kag bills ni makunat na day tay bills diri di ay unsa man day ko ka sa na tay mga maid unsa diha kanang tao na maid mo na nagwa. Anyway, so about to cut the short, una, caregiver ko, pila ka tuig, unya, marag na notice siguro sa akong kumpanya nga, mayo ko dito, mayo ko mo buladag mga tiguang, sa badiha, mayo ko mo tapak nila. So, kuan, kanang ila kong kanang promote as a coordinator sa office. So, dito pa coordinator sa office dito, nahimong manager, nagkanahinay, gibalhin ko na sa mga location. So, may evolve ko ka, kay, mauna yung kuan na linya lagi. Pero, in my heart, deep in my heart, as I've always loved fashion. I've always been a fashionista sa high school. Nga ako mga friends po, bisag asa all over, nanagid sa industry daan. So, I found a way nga kanang mukuan yun ko, mangita yun ko kuan nga kinalang mo get out ko sa akong hihimo kitahay at first kay, I wanna find that passion. So, I have a couple of friends already nga kanang naana diri sa Amerika. So, they help me a lot, nga na diri nga kuan kita hay nakapundar na ba. So they introduced me to mga people in the industry. So ang pinakadali makeup, so ako nang eskwelahan yana dito kong makeup diya sa kuan sa Newport Beach, Orange County. So pa eskwelahan ko, graduate ko pila ka months ana. So suruin ako nang suway-suwayan tanan there kay kog mga unsa diha ko potensyalan ko mga puti, bahala na sila kanang wala kanang kay kuan ba kay kuan focus kasi mo passion kanang bahala na bigyan daon sa basta na enjoy kasi mong gihimo. So una ko eskwela na ko ana pag-graduate ako gi-hire ko nila sa makeup artist mga libre pa to sa una mag-struggle jud ko giagi jud ko struggle nga kay kanimo kuan lagi kasi mo passion kay mo mga parents mo kuan ang dream lagi nimo ma-nurse ka ana kay to mas lang nurse lagi dapat yung way pwedeng nurse sa Pilipino nurse ka Nurse o seaman. Nurse o seaman. Now kasi mga PT. Mapuno ang hospital o puro ta nurse ani. But I mean ang kuan story ana niya. Ang lesson para nako, you just have to follow your passion. I guess if you enjoy what you're doing or you love what you're doing, it feels not like not working at all. So, if you found your niche and then you find that thing ganahan kay buhaton nimo so it feels not like working. Okay, so anyhow, so mo na ang to cut the story short, pag kuan nako, pagka makeup artist nako, para nako daghan na kay kompetensya. I was traveling, I was doing backstage for Fashion Week like Miami, LA, New York. I was doing a lot and made connections backstage. Kay friendly lagi ta niya, tabian kay ba ka ipadatang Cardino sa unas guidance counselor kay sige tagtabi so parang may paid off siguro to parang nga siguro Episode yun. sige tagkapisos kaming magawang ni Atoy sa Milita kinabarkada kaya sige may kapisos kay kani mga garaon lagi pero somehow so in paid off na kaning tabian ta unya so moto nga pag kanang daghan ako na contact may gunin mo sila kasi you're genuine and you're nice to them, it's very important in every industry. I think if you're a people person, it will take you far, that's how I feel. So oh my god, mo picture mo na yung mga model din ako na ipambutan ko mga anak mga model Model kaya kung anong puti ako mga anak nga kina brownan man ko di matabang ko ani kaning mga alaga nako ni so anyhow
So mo to nga nahimo kong pag makeup artist na ko, namigo na ko ng mga models backstage whatever na yung mga agents, modeling agents nga na all over the world kay magtapok-tapok in the industry. Yung sa daghan makikagkaila mga models. So anak na mi kuhag models nimo. So sige, pila mo na ko. I was thinking okay ra introduce malipay ko makatabang kog tao ana but not knowing there's a business into it. Hatagan ko like porsyento di ay nga matagan ako sa model. So I've been doing that. And then I realized nga okay, 7% wasn't enough for me to just, giving this, models I found somewhere, I made friends. Ako na ihatag lang ng agency. So, gituluan ko nga, kita ka ani niya. So, ikaw may ang scout. So, matawagan na model scout. So, model scout ka, ikaw mag-scouting ka mga tao. Muna nga, imo ipambutang sila sa mga agency, makita sa nimo niya, kuy-kuy ba nila niya, mato sa opisina, assign sila, hatagan kag 7% or 10% makaron. So karon na-realize nila nga, Mark has an eye for this. Murag passionate kay siya ani, murag ganahan gyud siya ani nga kuan. Murag naka-realize naka-kuan ba nga naka-nauna ba nga ato na lang ning hayron siya nga may agent. So nahimo kong agent ba? So ila kong katong salida nga kuan ka ng Devil Wears Prada. Devil Wears Prada, sugod ko dagandagan ko ng mga kuan, tugon ko lang Starbucks, kadipo-dipo ko, basa-basa ko, sigitan ka, ana god suwayan jud mo nang tanan kay kanang lagi mo gyud reality at sugod istorya nga sugod yung kasuno. So kanang mga big time guni sila god sus kuyaw kan sila ilang nahimo through the years. So yung sunod yung kanila wa pati mga bayad pila pati an hour nimo 850 pamsuro to mga panahon na it was crazy nya. Wow. Pero kay passionate lagi kay ka, so you don't mind doing that, for free nya. Caregiver ka part-time nga na di ka kaadto kay nakay pasyente didto adto kag mag-bake up ko or adto ko sa backstage matinga ko nga napakoy gloves di ay nga gikas pasyente nga bisa mo ko ani nga na kana ba kay liwog kay kanila magkuan ka kanang double job ka kay na sa Amerika. Grabe no kay kung imong tanawon ang imong kuan karon imong mo kinabuhi karon kuan kayo murag di ka kaingon nga ingagi kag kalisod sa una no. Well, believe me, all the success story with each person naagyo sa giagian. I wouldn't, that's like it's more of the journey than para nako kita ka successful na tawa ju ka kibaw nga unsay giagian nila, so you can never judge them for who they are right now because they made it. I salute to these guys nga kanang unsay giagian nila, I made them who they are right now from their experience. So yes. Mo na, di ba? Mo na. Okay, so, yeah. Ingon si Mafel proud batchmate. Proud batchmate ka na. Si Mafel, batch, ay wala to kay ako daghan man ko batch kay kaning mahagbong ka ba? Kaya mahagbong ka daghan ka batch so pag summer kag BIT kansawan ka kay nganong summer kana bitaw experience ako na tanan. I'm not ashamed of it because it made me who I was and I am right now, Yes. So anyhow, so paspason ako kay mawaltang Chris kay board daw ni Chris. Mabalik pa minimo, mabalik pa minimo. Karon pag kuman ako ana nag-agent ko, so I was traveling. So if you're an agent, you have to go through all these other states, at first, and then makadiscover ka ng model kintahay, kita nimo na may specific nila. I guess I got it. I know how they look like. Mo na lang gipangita, pangitaon kay sila, so nakaana, they'll take care of you. So i-travel kanila, paluparon ka lang asa, mura ka babysitter ba, so kinundom ko mama anak gito siya, so may tabang si mo anak, mura man to siya ka ng babysitter o mga model, anak yun, mura anak ba, libo kay none of us, like nursing, like kanang kita mga Pilipino kibaw kay unsa nga industry ba, how does that thing work, like why you see like the one in billboard in the commercial, like how it is, Chris, like you work with this people, like they don't know why would you get there, why is there a photog or like the light people or where is there a casting, why do you have a production for, like there's a reason for where the people behind it, so mao na kanang di na sila moabot diha sa billboard o wata so proud to say nga kanang mga artists, we struggle, during COVID, whatever, but we survive. This is our passion, but we make things happen. We see those creative part. It's not easy, as what people think. Anyhow,
So mao to nga kanang pagka-agent nako ga naimikuha na kung dakong agency sa kanang sa LA, Next Model Management, nag-scout ko nila. Unya gikuha ko gamay lang nga agency sa Beverly Hills, NV pa to. Ako gihimong director nila as a men's director kay kaya naging naghantag kanang ilang model na. So I was the director for a small agency, but I've learned so much, I've seen so many celebrities I can't even remember. Like, there are things nga kana ugna ka sa industry like Chris, for instance, you see this big celebrity in Manila. It's just what you do. Murag din aka ma-start. You're just working, for you're just working. Like that's my recent shoot. There's a time, Mark, nga mag-selfie pa, but there's a time di mo abot ang time ba nga itago na nato cellphone, wala na tayo time. Wa na. So, but you would realize after working though, it's funny, after working, you will realize nga, uy, si Kuan ba tayo mo katrabaho, no? Kuyawa din ako, no? Kaya nakatawa. Troll pa, may tayo katrabaho ni guys. But, it's all really time. You know how it is. Because, but anyhow, so, nga, pagka-agent na nako, I was thinking, why would not I open my own agency? I know what I'm doing. Been doing this for the past 5 years now. I was broke. I was, driving a trashy car, and I was driving from Orange County to LA every day. There was a lot of stories that I can tell you. Pero kanang ako tong kuan mo to'y kanang passion na ginimo. So bahala nang maginaunsa basta malipayon ka. Oh my God, those are my recent work. Wow. So Abercrombie, all those girls. Wow. Yeah. So when I find these kids or down the street or randomly in the mall, that's exactly what I do, scout. And then when I find them at some young age, mga 17, mga 18, I'll take them to the agencies nga, kailan ako nga na ko contact. Then I'll make... Wapo ka nangita, mga 45. Kana 45, kuan, kana murag kape na siya. Glenn 45 ay mo model, ana. Kita na. Si Renante, murag naman ka, Rex. Rex, 39 naman ta always. 40 is the new 30. Sama mo. 40 is the new 30 ron. Mark, amo ka putlon, pero balikan ka na mo ay sa kuan daya. But si Chris, ikaw Chris, kay ba may nga ang pamilya nimo murag way gadako sa Bohol nga or Tagbilaran or Bohol nga way Ramasola studio nga. Bohol na ka Ramasola. Bisan asa Ramasola kay Orig or super. Original. Pero tanang panimalayan. Okay ra. Family portraits, aduna jud tay clan portraits, ato mga graduation. Ramasola studio, super studio. So, Chris, unsa may imong journey pod nga kay ba may nga nakad nga industry pero karon murag mi expand kag samot wala kami undang sa photoshoot sa studio, Manila, commercial, international mga ngilngig nga mga company. So unsa imong journey ana? Actually, nagsugod ko ba na I grew up in a studio, di ba? So I see all these pictures in the walls of customers and people, and I really didn't wala ko mag-ambisyon nga mahimong photographer or makuan kay kanahan ako mag-drawing pero wala ko mag-photographer kay mag-grow up ko nga na mga tao na mo mag-shoot so na kasukaon ako pictures mga everyday at I may be different sa uban kay syempre I grew up like that pero it comes to a point in your life na muabot to day gihapon ka ana nga time nga it will call you and you cannot escape it nga kuan kay I wanted to be like just an artist in school ga kuan ko ang mga classmate mag-drawing ko akong ilang paliton ilang ganahan sila pangayoon ako ibaligya sa akong classmate ko 25 centavos drawing ko ka ng mga superhero mga kuan so nadi pagka-entrepreneur atong pagka bata then pagka kuan mahuwam sila og colored pencil. Benjinko. Pagkakuan, I didn't really consider myself a great like akong papa nga painter, magpaint akong papa. I'm more on my brother Teddy. So Teddy is a advertising guy, he's a commercial artist like that. So
I see myself more with Teddy as a commercial field than the fine arts field sa akong papa. Kay tanaw na mo magdili gina mo kaya iyang ability as a painter. So pagkakita na ko sa mga work ni Teddy kay he took up advertising, tanaw na ko mas interested ko ani nga mga brands, mga products, mga doing all this, not just painting, photography, all may fashion design, tanan amo na under ko na siya sa advertising. So makapili gid kag asa ka mo kuan ba mo specialize. So when I graduated, more on graphic design man, advertising ka, print photography. So Teddy was doing the video of the studio. So alangan man duha mi ka video. So more on sa photo ko, advertising photography and graphic design. But interested gyapon ko sa video nga side kay ganahan man gid ka mo kuan ba mo evolve mo kuan kay usahay balik-balik lang imong work mura na ka og kanang makuan na ka ba mas stale na ka. So interested ko sa video but naman pud si Teddy, so alangan man kaming duha. So na timing lagi to when it was like 2011 2012 na Teddy decided. I was already in Manila at that time since 2007. So I took up on my own decision. I studied film and directing, cinematography from start to end, writing, shooting, directing, editing, sound. Okay, I realized nga their filmmaking and photography is quite is similar but different siya kay na ay photography mark marami ta ka ng solo pwede ra kita ka isa and nalang tayo assistant pero it's like a one man job even the editing kita ka isa in a screen totally. But filmmaking it's like an army. You have an army, you must be a manager also nga na kay mga tao kay you need to know everything in filmmaking. But you don't have to do it because you have to like hire a sound guy, you have to hire a cinematographer or a light man like that. But you have to know, but you don't have to do it. Okay, you cannot do it all. You cannot have a good product, but you have to know because you will know if sayop ilang gibuhat or sakto. Kung na sila sayop, you can correct them, but you don't have to do it. So you have to delegate. So mo po na learn. Mo po na learn nga to be successful, you have to let go some things to people you trust. So dili pwede imo tanan. Delegation gyud. Dili pwede imo tanan. Sa kato ga photo pa ko kaya pa to, pwede pa to siya. So karon nga you cannot expand You cannot like get bigger and bigger projects kung di ka mo scale. So right now I have like 2 to 3 products shoots at the same time. There's one in Manila or probably in Bulacan, and I have a shoot here, and probably there'll be a shoot in Cebu, and even my cousin Mark, because I mean original Ramazola Studio, and Mark is like from Super. His father is from Super Studio, but they have their own art line. Si Mark is your cousin, Kinsa nga Mark? Yes. Mayo kayo sa mga shots. May siya mga shots, no? Kita ko siya mga drone shots na. Yeah, wow. I asked him to shoot for me the like 2 days ago in Calape, in Ubay. So you need friends, you need people in the industry that you trust nga okay po nilang work, di ka mapahiya sa imong na ay client. So na ay mo na siya nga I started drawing, then graphic design, then photography, and now I'm in video. So every decision I made is connected to my more ultimate goal to be probably a director, or in the future probably create my own movie or like in kuan. So ay kalimti ang mga 45 and over ha. That's right. Artista niya si Rex. He's really like comfortable with the camera. Rex, you know? Pwede kayo ba? Pwede kayo ka Rex, kayo. Believe ko na si Cecil. Believe ko sa mga photographers, their eyes and imagination of making subject to branding. Cecil,
Cecil Blanco. Bitaw, no? Anak ko'y pangutana for both of you, no, Mark and Chris. Kabalo man ta talent and skill na siya, pero how valuable man nga naatay gadgets? Pero before you answer that, we will be right back para makapahuway ka dito. Yes! Water's rising, the dam is breaking in. Welcome back. Pas-pas yung panahon. Pero at na naman tong guest no atong ipatubag nila ang atong ang pangutanin na may so Kalimutan no. Ang gadget. Unsa ka importante ang mga gadget kay mo man ay pangutana. Maayman na sila, ka-afford man na sila kay si Mark from America, si Chris Masola na pero makaigsuunan nasayod magyuta talent and skill. Pero ang gadget unsa may atong mga basic and unsa siya ka importante sa inyong field. Chris. Okay, ako yung una. Actually, I grew up sa among studio na yung mga gamit. So, actually, in honestly, wala ko makagunit og camera until I was like third year high school. Oh, wow. Third year high school. Mark, ako lang na siyang duaan, pwede ko kabalo og saon na siya nga paggamit. So, napugos ko pag ROTC na to nga gisugo ko ni sa tong Sir Flor sa high school si Sir Daniel man siguro to. Pero na-injure ko to pagka-aksidente na mo ba. So, okay, ana ka sa headquarters, Chris, ha? So, day camera i-shoot na sila ga marcha-marcha. So, napugos ko og tuon og camera nang kuan pero anyway, kato pag-graduate pud na ako og college, I was asked by dili pa ko kabalo kay mo shoot og kuan ato mga tao kay kuan naman products and travel naman tong gi-shoot. So, giingnan ko sa papa nga ikaw may mag-shoot sa Miss Bohol ha, nga kuan ko kabalo mo shoot kanang 1 by 1 or 2 by 2 tudlo isa ko. Then mura ko kanang bata ba nga giitsa sa tubig bitaw nga so mangutana ako sa mga tao na mo di man masatisfy akong questions ba kay ngano man ngani mga nga suga nga naaman dire o dapoy lang suga dire so maura man gitug-an sa imong papa ana ko patay sige na Ano mga temperature? Basa na lang ko basa ko na nga nag self-study ko more ko magdako og studio. Yeah. I needed to learn it from scratch on my own to study the light. Wapa to YouTube. YouTube. Wapa kayo. Nga din kinahanglan din mga catch light ana. So even in UST I studied UST. We didn't learn anything actually. You have to like study it on the web, YouTube, so I learned it. I learned more from the web than from school. Yeah. So karon when I went back to Manila to study film, wala ko'y gamit ato as in kay di man mosugot ang papang mato Manila atong time. Gusto man siya nga sa Bohol ra so brato siya marako og kanang kuan ko against his will to siya hostage siya gamit. 2007, 2008. So wala ko'y gamit ato. So pag graduate na ako, na ato'y merg project ba. So nanghuwan pa ko sa akong mga classmate o kanang pinaka-cheap nga mo shoot og HD nga Canon nga T2i then buutan man kayo dato man po to siya so gipahuwam ko then
wala pa ko ikabayad niya nga rental. Palit ko ka ng third party nga battery nga para na siya extra battery mo to yung payment sa sa iyang camera. So after ito mo to hinahinay og na ay ipon hangtod nakakuha finally. Actually, my first full frame camera was just last year. Oh, I've been wow. like shooting projects but puro ako crop frame nga kuan. So Wow. I just needed to buy that kay katong when I was shooting big productions and daghan ako mga shooters, I will tell them to like, okay, body buhata mo ni imong ISO, mo ni imong settings ana, but I cannot change it sa ilang camera kay lahi og interface. And every camera Different. ma-customize siya per Wow. shooter. So mo to ko, sige mo palit na lang ko camera, ma-familiarize ko sa ilahang system. So Yeah. mo na siya, good. kinahanglan siya. Uh-huh. Yeah, kinahanglan siya to make things faster Yeah. and to improve your quality. Project. Yeah. But Yes. you really cannot stop. You cannot remove the factor nga kinahanglan ka mo study and have passion with nga kuan kay. If you don't have that, no expensive camera can kuan. Right. You must know the basics first. Yeah. Then you know what camera you want or you need for your next project. Yeah. How about ikaw, Mark? On my end, photography. I didn't like we're cut off about why I was doing photography. So when I become a manager or an agent in my own agency, I we keep paying photographers and sending people to test shoots, and then we spend so much money, with these photographers. So gunhona ko, ako na lang kaha, So, one day, usa sa photographer nga na amigo na ko, gitagan ko kuan kamera, Rebel Canon Rebel bitaw. Oh, Rebel, oh. Oh, kato, ano siya? Point and shoot, simple lang kay DSLR. Kaya tuklok ko ni. I've already known because I'm the one that approves their shots to my model. I kind of know, I have the eye for it, that what would work for them and what do we like and what would be the clients like needed for this certain look or certain product or certain brand to this model. So kabaw na ko kung say gusto nila what sells. So simple naman, especially now nga simple, you don't do so much, you just have a beautiful model and you're fine, para na ako marag mo na. So paghatag na itong camera, so sino ko shoot, duwa ako shoot ako sa office ba to, sa kinsa talang model mo, practice-practicean ako, o ba mga amigo pa, tanan, sa kinsa picturean ako, So I think it's more of a kanang the more you do things, the more you do it, the more mas maayo ka murag og kanta go, the more mo kanta ka pero may murag makuha ni mong craft ba, Sige, may kanta, di man ka ba mo kanta gyapon? Never give up. So anyway, so 5 years ago, I become a photographer on the top of become an agent in my own agency and manage all these people. So, so dali ka kay nako, makita, I'll just shoot them. And then nahitabo nga i-shoot na ako, kailan ako mga magazines locally or international, i-post ako sa akong Instagram or Facebook ba or sa ilang book, makita mo sa kinsa picture ani. Si Mark mga picture ani ko. This is such a great photo. Pwede na mo i-feature sa magazine. Nice. Ako ang picture. Ninyo nga naman, ana ba? So karon ang mga magazine mo reach out ako kinsa man ni ko ang photographer ana ko dito mo sa sa kilid ako gipicturean, that's easy. But my models, they look so good that it's like, I mean this, Chris, if you're shooting somebody who's like almost perfect, you don't have to do so much, just a little tweak, change color, that's all you do, Di na ka kinalang problema pa kasi, they're perfect, because the editing part will be the tough part nga ana yun nga you think nga nakadali og naay perfect nga pictura nimo wala ka kay problema. Anyhow, so mo na nitabo. So for me, ang kuan an advice nako or kanang mingo ka about the gadget, it's not really the camera. I think it's more the eye of the person and the talent, So it doesn't matter. I mean, and to think, even
it's coming back now. The old cameras we have, what's that? The film. Yes. People are shooting film, a lot of film. So if you have this old camera, karon, even film camera are very expensive now, right, Chris? Like there's like $300-$400 Mao camera. na sa una Like no, di na film, pwedeng katong- masayop. Katabang tuyo ka sa Ipa-develop pa, ipa-develop. Rewind. ipa-develop ka to ba madto kay ila Chris ba dong ipa-develop na ko ni dong balika lang ni dong 2 weeks pa ni mahuman murag na balik ka na panahon na ba Expose and then mawa imong memories. mawa ingana so ingana na sa una may imagine mo mawa so murag na uso na karon og balik honestly like it's telling even you see that in magazine and it's more like raw right now. It's more real, there's not so much to edit. Like but really honestly it's like if if you different imong client or there's a certain client that want it so natural and like vintage style. It really depends, if you want it more editorial or more commercial or lifestyle, that's another thing, But I'm just saying, I'm just saying mo na nabalik karon ang mga vintage mo na mga cool kita karon. But again, sa imong kuan, sa imong og sa camera latang hisgutan, it doesn't have to be nice and fancy or mahal. It's the way you take it, the way you edit it, the way you process it, pre-post, all of that. That's the big question. That's the more challenging part, and that's the more exciting part nga kanang ang imong kuha, ang imong trabaho ana moy nakadiferensya og mabarato ba o mahal ba imong camera. So those people out there that trying to do photography, just keep shooting. I think that would be the best advice, Chris, right? So if you Yes. just keep shooting and be passionate and really love what you do, do your homework, be inspired with other photographers. There's nothing wrong, imitating them. It's not really imitating. You have to be inspired on what your style and you find it like me makita nimo unsay kanag yung lab nimo og kanang mas maayo ka nga mokita ka nga imo gina i-focus na lang ayaw don't be too scattered unsay kani gusto nimo kani nga style mo gusto focus ka something and be good at it. That's what I think. Very good. Yeah. So, I know nga you guys are very successful in your respective field. Pero what's next for Mark and Chris? Chris in na future? Chris na And kung sa inyong mga magbaspas ng oras, naapsan na sa oras, sa inyong advice nga ikahatag sa itong mga viewers, labi ng mga batanon nga mga bulanon nga aspiring artists or photographers or agents. Daghan kayo. Daghan kayo. Daghan Na kayo. di na ganahan mag-nursing. Di na ganahan mag-nursing. Unsa may kwan? Advice ninyo. I-advise on your in yung how do you see yourself moving forward? On my my advice for those people who want to enter the field is like you must know what you want, just like what Mark said, that you must have a reason at first why you entered this. You want to enter this, like you probably saw a very great picture that you want to like, in the future ganahan ko nga mag-shoot ko ani kay ganahan na inspire ko aning pictura, gusto ko makakaton og unsaon paghimong ani. Like in my end, kita ko og kanang mga hotels bitaw og mga rooms sa mga hotels nga kanang murag intricate ag lighting ba, so in ko nga yun sa kani siya ha. So I have to like learn it backwards through trial and error nga unsaon ni the best way and fastest way to achieve this. Then when I saw my work nga na-publish po sa magazines sa airplanes and wow, work achievement kina nako. So you have to learn what genre or what niche you have you're interested in, and just as Mark said, be focused. Ayaw sa pakalat-kalat, ganahan ko fashion, ganahan ko automotive car photography. Stick to one and master it, then you can like move on to the next. So you have to focus. You have to learn your craft, and just samot na karon nga daghan na kayo og cameras nga anybody can like use their phones or like buy cheap digital cameras. So the playing field is now level. So before man gud makaingon ka nga mas maayo ni siya nga photographer kay naa siya gamit niya, kami dili mi ka enter sa game kay wala mi kwarta for that equipment, but everybody can even shoot great con with their phone, with their iPhones, right? Yeah. So
it really boils down to the skill or Yeah. the Fair, talent. So yeah. the best talents really will go on top gihapon kay level naman ang equipment. Playing field. So say that my equipment is better than yours. So the talent and the vision Yeah. is more important than the equipment Yeah. right now. So mo na That's siya nga right. kuan. So sa mga future nga work nako, probably I'm still probably in the future. Mo ginawa pinaka-target Rex nga maghimot ang movie. Mo na yun. Dagohoy. Ano ka master yan eh. Yeah. Mo na yung next na Mark, magsayo? Si Buboy. Boboy Manilot. Si Cesar Montano. Cesar Montano, mag-shooting ko sa Bohol, please. Cesar Montano. Speaking of, case you know, Ano mag-Cesar Montano mo kay Rex. Mona. Ay, nako. Okay, Mark. Sige. Oh, Na- anyway, sige. So, moto, sakto na yung Chris lagi. I mean, now that I'm, connected with Chris and I'm so happy and I was looking at his work and the whole team he got, I even wanted to, mauli man ko pohon, karong couple weeks from now, I'll be there for a little while. So nakoy time to Manila, pwede ta magkita. I want to collaborate with stuff with you. That's all what it's all about. You collaborate with artists and fellow Bol-anon ta. I got some like cool stuff for you. Like if you want like magazines and stuff or whatever, you can get me there too. It's like a two-way street. We'll see what's gonna happen. But if you do a lot of fashion, I do a lot of that. I can publish you somewhere. It would be great. Think lami na siya nga ko. Excited kayo. Like to collaborate with other artists, especially taga Bohol. Yes. Now, so mao to ang usa tay last question gani nga take advice. For you, yeah. What's next? Okay, Advices. What's next? Usa naman grabe laagan kay ko pero this is what's next. Asa ko excited ko kayo nga after 7 years makauli ko Bohol to see my friends and family and whatnot. This recent project I had with Dr. Labello, I happened to land on it because I'm a friend of si Mon Gutierrez nga amigo ra po nako diri sa LA kay based naman siya dire, so I've been friends with him for 4 years. So, helped me out. I shot with their campaign and karon makigmeet sila ana niya. We shot it here. It was so fast. It was so random. It was so easy. It's just like a white wall in a studio with my camera and just one light and just one person. It's not a lot, but it landed there. So I'm really proud of it. I mean, nice. The billboard in EDSA was kind of huge for me in my Wow. own country. So no, it was Congratulations. super big billboard. Like what? Like my friends are telling me, but for me, it was like an achievement kita pod kay gikan ana magyud sa Pilipinas. But I've done a couple like shoot magazine and stuff. Like it's not a big deal anymore since I've been doing this a lot. You know how it is, Chris. Nanaka is one of those na archive na siya. Move on to the next. What's next? I don't know what's gonna be next for me. I just keep doing what I love, and I guess making money and paying my bills and be able to travel. And the best part of my job is the perks with it that goes with it. It's with the territory that I can fly everywhere. Like literally everywhere, and then all these clients will just pay for it and whatnot. So if you see me on Facebook, Instagram, murag dato kay ko tanawon kay ngana, how it is. Ang ubang kliyente man god, they spoil you because they want your work and they love working with you. So at the end of the day, it's really important to have a good relationship with your clients out there nga kanang bisag unsa ka nga industry kanang maayo ka sa tao mo balik yun na nimo. So it's always good nga advice ako bisag unsay buhaton nimo true ka ana unya kanang kuan ka ang ambition ka di yung ka mahalok don't daghan kay mo down nimo sa ubang Pilipino laing lahi daghan kay mo discourage nimo ani nga industry. I think every industry na magimay ngana pero mas grabe ni amoa. So ang fashion it's not even a joke. Grabe kayo papaubos nga ana ba kay mura kag mo doubt si mong kagalingon. I'm sure Chris you in Manila siguro it would be the same thing, There's a lot of people na mas maayo pa nimo, but never doubt yourself. You have to believe in yourself, just push it. Bahala na, mo kuan pa, kanang go lang, di ba? Yes. Bohol. Pero nakanindot karon nga kana nakita na nimo na mag nakamit na ka sa mong goal or at least half sa mong goal, maka look back na ka sa una niya, makakatawa ka sa mga kalisod sa una no nga. Good, makakatawa lang ka pero magkakatawa lang ka nga kon na kayo kanang sana dili na ka ma
you don't feel belittled bitaw nga ningagi kadto tungod Yeah. kay kanang part to sa imong dapat magian para mahimong Sa journey successful. dapat yung tanang yung may experience nimo nga kuan dapat magian yun nimo or else you'll never appreciate things marag og mga bata Yes. dili na ma-appreciate og ihatag nimo dayon or they get it easily, so it's the same thing ana. Yes. Okay. Oh, Mas better yun one more. mas better ang station ni Mark kay yang journey mas interesting and mas Nga challenging. Both of you, very No, interesting. I've always Isa pa ka question. Question. Si Atoy. 1 minute lang gamay kay hapit to mo kuan. Malapas. Unsa man sa kinalisudan ninyo nga experience nga katuo mga mo fail mo? uy, lamig ko. Okay. Chris una ni. Dali One minute. Grabe ganun. Mamatay na ko. Winlukso lang yapon. Experience wise. Bro, magkada project na mo na. Hoy, magkada project na mo hapit mo Asa dapita ang lisod na ang Actually, editing na or sa entire project o daghan mga Or every project in my or kanang Chris and Mark na bitaw na client nga diba I don't like kayo. it. Mark Maye. Siguro isa ka yung kuan. On my in my type of work, ang challenge is more on the back end, ang planning. Kay sometimes the I work with agencies and they really the time limit nila nga time frame nga they want this pero like in like 4 days like that, so ang kuan di na ka magunahuna sa creative or the kuan. It's more on preparation of where to put the people, the crew, the equipment on what days para ma-achieve. So you have to compromise something somewhere para ma-achieve siya, but your product must not be sacrificed. So you have to be very versatile and flexible nga kuan, but not let the product suffer or the output suffer. So every kuan na challenge nga either sa editing, sa shoot, sa planning naagi na siya. Mark? Oh my God. Ang ako, sa photography, parang naay, may challenge ako kay sa photography. Di ba good kay ako, when you're a photographer, you run the show. And you know that, Chris. For me, you have to be a boss man about it. If you're firm, you're a weak photographer, you're not gonna make it. Trust me. You have to be super tough. Model. Oh wow, grabe. I mean, because I'm their manager, ako sila shoot, they have to show up or else they'll disappear. It's that dime a dozen here. If you live in Hollywood, believe me, there's a dime a dozen. There's a lot of people want their position. So, I mean, Rex would know that as an actor / chef. You're the man. I mean, I'm so proud of you. Idol Hollywood. Replaceable tabay. Listen, you have to be really good at what you do. Being on time and all that. You would learn so much in the industry. Ma-adapt nimo that is labaw sa America, maayo nimo ma-train, especially sa time, value ka time sa mga tao. Because everybody's, professional. So wala lagwa ang uban pero tanan mo ginay key ana kuan ka time ka or kanang tough ka, you can't there's a lot of times nga kanang you can't push around kanang dito ka kanang kuan gyud ka kanang mo shine yung kay mo gipaytag paagi mga paglabay mo na important kanang lisod man kay wa kay agian nga pag kanang kalisod good kay di lagi ka experience ana dili ka you will not learn so importante kay na. Usahay biya po kinahanglan mga challenges diha mo gawas ang imuha nga pagka-creative. Actually kanang pagka-kuyaw. Kanang na limit ka ana no mo gawas imong ka-creative. Mo ana di ba Chris mara kag boom 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 boom. Yes. So quick, like especially early morning wala ko'y creativity ana. Wow. Yeah, kila mga nocturnal. Nangatana din. Right. Atoy, nangutana kag usay pinaka-challenging nako. Ang pinaka-challenging na always ang pagmata og ka-gown sa shoot.
Teka, may iwasan ng edit. Basta makamata lang ko, okay na. Pero kanang makashoot ko sometimes nga, hindi ko shoot nga, ko zero sleep ko kay dili gid ko ka sleep, murag ko zombie ana nga it's hard. Challenging na Nagkamot ito siya, nga, bahay na kung saan yung pag-cope up ng mga zombie status. Pero siguro, sunod, ibitaron tabog isa ka episode kay Murag, very interesting in yung mga work. And we are very proud of you guys nga. Grabe, internationally acclaimed. Walang kabaw na uban tao bitaw na nakita sa EDSA. Si Mark, nagka-picture na. Nakita nga kanang ads sa Huawei nga cellphone. Si Chris, oh my goodness, grabe. Kuyaw kayo ni mga tawhana. Salamat kami nga gitagaan min yung panahon sa Kalamay Xpress. You're welcome, of course. Si Mark sa Bohol. Si Mark is based sa LA. LA ko. Yeah, so LA, pero ako Chicago ron kasi ganina diha ko 5 ka shoot mo naluyan ako. Oh my goodness. Kani ilang dihatag akong Airbnb nga ako ra usa nga dako kayo. Pwede ka mag-itom dali sa wala ko say time zone. What is struggle day nako? Mo din ako struggle. Yeah, mo din ako struggle nga kanang i-travel nimo wala kay baw time ug asa na ka unsa ka panahon malibog na mga jet lag, pero ang pinaka-excited ko makauli yun ko mukaog Kalamay may ato ko crossway mo gid pinaka-excited ako nga gulit nako mag-seafood yun ko takla unsa pa da lechon sa kuan ko no imuhang yate ko no sa Panglao ingon si Arvin kisa si Arvin Tagupa ingon siya nga imuhang yacht ko no daday imong yacht sa Panglao. Siya makaibayad. Why yacht? Oy, pambot ako. Yacht ba? Oy, yacht. Ato, tas back to basic. Yung kay mga lami lang, mga yacht, mga unsa na sawayan na nato na dire sa Amerika. Lami, yun, bubalik ka sa tuwa, sakay kang pambot, mato kang balik ka sa pabilakan ba? Ano lang yun, lami, yun. Muna matinga mo din sa tabay nga, mahinumdum ka, na mo bayan. Ato, gito pa gusto nila. Ready na si Wilbel motor no kay nay gwapong suruyan ni Wilbel ang langoy ay karon kay kuan kun siha naman kalig-on kay taane driver dito tour mo ko kay atoy lig-on uli ka balik sa inyong kuan inauguration. So, mga sanimurag na ma-lapsan ta sa oras. So, guys, nakakasalamat sa inyo. Salamat yun. Pero I hope na mudungan mo namo sa kuan sa atong last part nga kinabyuhan. Musulti si Atoy sa dungan tagtanan. Kung bat kanang next week toy ang sa atong pabuton? Yes, next week mga kaigsunan mo balik ta sa pag-feature nato sa ato ang mga local crafts and nasayod bang mo na aduna tay hagtik kayo nga bahalina diha sa Loon. Bahalina de Loon. Atuan na silang guest next week. So don't forget. And Toy, mula ka na mubalik na ba Bohol? Balik na ka Pilipinas karong Monday pohon kay sugod ta sa tong publiko serbisyo. Yes. Tawad Ate Tralba. Good luck sa imong pagbiyahe. So guys, lipay kami nga naka-experience na din tapok. Wapo kayong background sa kuan likod sa asa na sa Anaheim din sa Anaheim Hills. So ang atong of course ang atong cameraman karon. Thank you kayo from Scenic 360 photography based in LA. Thank you kayo. Thank you so much. And excited me sa ato ang mga photos. Yes, and si Dr. Aida Talio sa ato mga makeup and hair. Si kulot akong straight na buhok. Uncle Jojo po Chavez, salamat kayo. And guys, I hope nga kung available mo sa kuan niya after sa show. Doon na tayo mga Bol-anon na i-meet diha sa Noy Pits Cerritos, Noy Pits. Yes. After here, we'll be there. Daghang salamat kayo LA and I hope nga makita-kita ta usab sa atong episode next week same time alas 10 sa buntag sa Pilipinas sa Sabado alas East Coast is alas 10 sa gabi sa East Coast, sa Pacific alas 7. So, guys, salamat kayo sa mga sponsors. Ang atong Carolina Hemp Company, Salad Master, Panglao Village Court, HTM Creatives and Virtual Events, Bisdak Chef Channel, TUF Barbershop, and ML at the Zone. Yes, Mark and Chris, namaboy gusto pasalamatan?
Salamat sa nan, ang mga amigo diha, ang saba, kita-kita na ta. Kaon na ato. Balik tas Panglao, excited na kay ko How to magpapasok na communicate may ang kita. contact Buwang na nito. Oh. ang contact. Make mga supporter na ako dere sa Amerika, nga mga amigo na ako dere, sila Rima Palapo, sila Majesty Hala, sila tanang kailan ako dere, sila Maida, daghan kay ko, sila Von, daghan kay mga kaila ra pud nato nga mo ako mga kaistorya mga amigo na ko nga naa dere nga magkakontakanay nga to. Pasalamat ko nila na agyud sila nga they keep me sane. They've been friends with me forever, so I always treasure them. So anyway, thank you. Chris, so good to see you. It's so good to see you. Thank you, Mark. Chris, Ayun, napay gusto niyo pasalamatan, Chris? Okay, shout out. Salamat lang ko ninyo, ni Mark, and to everyone that's watching right now and the future viewers for this show. Yeah. And asa mo makontak Chris and Mark and nasa inyong kwan. Yeah, So, so mine would be Social Instagram. accounts, social accounts. Everybody has Instagram now. I mean, if you're 40 and above or whatever age you are, you know. So ako sa akong photography, duha man akong account, sa akong photography is at @mtmpics_, and then sa akong company, which is the modeling side of it, is MARQNWM Management. Muna siya sa akong sa Instagram niya. Facebook, pagyapon napuno na nang akong Facebook, ko kay friends ako diha. Muna na diha. So, salamat. So guys, magdungan ta og di sa Kalamay Express kat maingon sa ato og magtapok mga bul-anon kinabiyuhan. So magdungan ta sa panapos atong show. So daghang salamat sa tanang mga ni kuyog na to karong gabi una, and I hope na makita-kita ta sa Cerritos, Noipit Cerritos munyang taon. So daghang salamat. See you next week. Og Toy, kani yung host Rex Alba. Maya Nunag. Og si Ate Turalba ako mga bul-anon magigstoryhay. Kinabyuhan! Thank you. bye. Thank you. Salamat kayo, Chris Mark. Salamat kayo. Thank you mga kalungkot. Thank you, thank you. The water's rising, the day